नमस्कार सांग मैंने आज आम रोटी बनवार प्रोसेस जाना। रोटी तो आपण मैंने निहाती बनाऊे और बनवार जानते कि आपण रुटी कौन परफेक्ट बनूची और आप रुटी जिते बनाऊँ बिल्कुल हार्ड हो जाऊँगी रुटी फुलूनी। तो आज आम भिडियो देखा आप रुटी बिल्कुल भल भाव से परफेक्ट भाव में फुल और स्मूथ बन बिल्कुल हार्ड बननी। तो एमती रुटी आज बनवा बिल्कुल मेसीन मेसीन तैयारी रुटी भली हम और सॉफ्ट लगे जी भी खाइबे जानी पारिबेनी एटा हाथ तैयारी रुटी बोली। देखंतु रुटी केते सॉफ्ट बनुची बिल्कुल भी हार्ड बनिबनी। आपण जेतेबेले मुठा करनेबे रुटी निश्चित भाव मुठा होइजिवो। जेतेबेले भी खोलिबे आपण रुटी बिल्कुल देखंतु आपण रुटी एमती ही माने पूरा सॉफ्ट बनिबो बिल्कुल भी हार्ड बनिबनी। तो आज आम ये रुटी बनवार प्रोसेस शिखिबा। ये देखो मुझे गोटे रुटी को चिरिकी देखई दूसरी केमती सॉफ्ट पूरा बनी बिल्कुल मेसीन रुटी भली कहीं भी जापर हाथ तैयारी रुटी एकदम तार परफेक्ट रेसिपी आम आज पूरा मेजरमेंट जाना। बिल्कुल वीडियो को शेष पर्यटन देखिए और वीडियो जदि पसंद आसो निहाती गोटे लाइक करेंगे और कमेंट निहाती करेंगे। चलतु वीडियो को आरंभ करवा। रोटी बनवाई सांग मैंने मुझे आशीर्वाद अटा नहीं जाऊँगी। आप जो कंपानी अटा चाहते नहीं पारे। मुझे पाखापाखि 300 ग्राम पाखापाखि अटा नौची से मेजरमेंट आपको आज बतेबी ये रुटी बनवा प्रोसेस टी। आपड़ जिते रुटी बनाऊँ ये ऑयल नवा ना आम ऑयल नबानी केवल खाली स्वाद अनुसार टे लुण नवा। लुण पर आम ये पानी देकी भल भाव टे लुण पकड़ा आम ये गोल दबा पानी देकी आम भल भाव चकड़ी नवा। ये जमा भी तेल दबानी बिल्कुल लुण आ पानी रे ही आमर ये रुटी बनब। आ रुटी एमती बनब बिल्कुल रुमाल रुटी भाया पूरा सॉफ्ट बनब। वीडियो रे निहाती भाव रही था। आउ जितेबाला आप पानी देकी अटा को माने गोलुंट अल्प अल्प पानी दे गोलिबे ना तो आप रुटी पानिया हो तो रुटी भल बनबनी ना। जी रुटी भी आप बहुत हार्ड माने अटा को गोलुंट तो तेबे भी आप रुटी भल बनबनी। तेणुक आप जितेबले भी अटा दलुंट तो आपण मैंने पानी ठीक भाव में अल्प अल्प नहीं रुटी को बेलंतु बिल्कुल भी माने जल्दी जल्दी करतुनी आप रुटी ना भल बनबनी। देखो मुझे बर्तमान रुटी को दली ने अटा आमर बिल्कुल रेडी हो गलानी। आगो कौन करवा एमती अवस्था देखो एति सफ्ट आपंकर रुटी रहा दरकार। ये मुझे आउ थे आपको देखई दूसरी देखो केमती भाव आम रुटी देखो सफ्ट बेला होता अटा गोलाटा आपड़ एति ही माने बेली माने दलिबे। अधिक जदि आप काठुआ करदे अधिक हार्ड करदे तो आपंकर ठीक हेनी। चलतु एवं आपको आम घोड़े दबा गोटे पॉलिथिन साहाय्य आप जो जरी हो जो जगार हो आपको एमती माने घोड़े ये आम 20 ରୁ 25 मिनट अध घंटा भी आम आपको छाड़ीदबा। देखो पाखापाखि मुझे अध घंटा रेस्ट दे दी अध घंटा पर बिल्कुल आमर देखा दूसरी मुझे रुटीटा आमर केते सफ्ट होती जी भी आप दली थे अटाटा को ताठू आउ टिके से सफ्ट हो। देखो बिल्कुल एवं आमर अटाटा सफ्ट हो देखई दूसरी देखो पूरा सफ्ट हो जाए। आपको टी आम आउ थे दलिकी आउ 2 मिनट आपको दलीदबा तापर आम आर गोला प्रस्तुत करवा। रोटी आप जितेबाला दौड़ुं जितेबाला रेस्ट दौरान सांग मैंने 20-25 मिनट रेस्ट देलापर आप चाहिए अधिक टाइम दे पारे। बिल्कुल आउ थे चिकन कर आउ 2-3 मिनट एमती दली दिंतु आउ आम चलतु ए तार गोला सब प्रस्तुत करने रुटी बनवाई। देखो मुझे यही साइज गोला नहीं आप हिसाब से ने मीडियम गोला ही ने देखिए आप रुटी परफेक्ट भाव में फुल और सफ्ट बन बेसी बड़ ने कि बेसी छोट भी ने आप हिसाब से ने। ये मुझे चिकन कर दूसरी जहाँद्वारा आम बेलिया समय सुविधा हे। तो ये देखो मुझे सब रुटी को बर्तमान चिकन कर नहीं आम जो रुटी मुझे बनवाई गोला करी आम जरीटे हो कौन से घोड़े दबा जेहेतु आम रुटी बेलिया टाइम ना कौन हो हार्ड हो पवन बाजिले एमती घोड़े दबा। चलते ए रुटी आम बेलिया। रुटी बेलिया सांगे मुझे गोटे बेलणा पटा नहीं जाइए आउ गोटे बेलणा बाड़ी नहीं आउ कि चूना नहीं जाऊँगी। देखो मुझे जो अटा जो गोला करी रुटी नहीं आम बिल्कुल अटाटा को आम रुटी कौन करा बेलिया। आपड़ जिते रुटी बेलुंट बिल्कुल आप रुटी परफेक्ट माने बेली हम चिंता करार ना गोल होनी किसी असुविधा नहीं। आप वीडियो देखो निश्चित भाव आप रुटी गोल गोल बन जिते आप रुटी बेलुंट टे साइड साइड रे बेलंतु आमती भाव चूना टी दिंतु देखिए आप रुटी भी लगभग आ रुटी बिल्कुल माने गोल गोल हो रुटी बेली हम किसी भी चिंता करार ना निश्चित भाव आप बेली पारे। तो देखो ये गोटे आम रुटी बर्तमान भी देखो कि गोल हो आउ गोटे रुटी आपको बेलिकी देखई दूसरी आम रुटी बनवा।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବେଲି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଚୁନା ଟିକେ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ଚୁନା ଟିକେ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ରୁଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ନିହାତି ଚକା ବନିବ। ବିଲକୁଲ ମାନେ ଆନ୍ଥାଳିଆ ହବନି, ବିଲକୁଲ ସେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ହବ। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୁଟି ତ ଏମିତିରେ ବି ମାର୍କେଟ ରୁଟି କ'ଣ ସଦାବେଳେ ମାନେ ପୁରା ଗୋଲ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବି ଟିକେ ରହିବ। ତ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ରୁଟି ଭଲ ବନିବ। ଏମିତି ସାଇଡ୍ରେ ବେଲନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଟି କେମିତି ଭଲ ମାନେ ଚକା ହେଇକି ସେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ବେଲୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମ ରୁଟି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରୁଟି ସେକିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାୱା ବସେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ତାୱା ବସେଇ ନେଇଛି। ତାୱା ଟିକେ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଅଟାଟାକୁ ମାନେ ବେଲିକି ରଖିଥିଲି ରୁଟି ଏଠି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ବବୁଲ ଭଳିଆ ଟିକେ ଏମିତି ଫୁଲି ଆସିବ, ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। ଏତିକି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆକୁ ଲଉଟେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ କମ୍ ମାନେ ସେକିବାର ଅଛି। ଯୋଉପଟେ ଆମେ ଲଉଟେଇବା ସେଇ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଭଲକି ସେକିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଉଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଲକୁଲ ଏମିତି ବବୁଲ ଭଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସେକିବାର ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ସେକିବା। କେମିତି ରୁଟି ହେଲା କି ନା ଆପଣ ଜାଣିବେ। ବିଲକୁଲ ଏମିତି ବବୁଲ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଆସିବ, ଫୁଲି ଆସିବ, ଏବେ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଟିକୁ ଆମେ ସେକିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି, ରୁଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ସେକା ରୁଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ରୁଟି ତାକୁ ଦେଇକିରି ସେକନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୁଟି ସେକା ନାହିଁ, ତଥାପି ରୁଟି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲିବ ତାହା ବି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ରୁଟି ଏଇଟା ଫୁଲିଲା। ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ରୁଟି ବନାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଲିବ, ଆଉ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଆଉ ରୁଟି ସଫ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ଫୁଲିଲେ ବି କାହିଁକି ରୁଟି ସଫ୍ଟ ରହୁନି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟି କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଟି ସେକା ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି କେମିତି ତିଆରିବେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପକେଇଦେଲି ରୁଟି। ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆମର ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବବୁଲ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରୁଟିଟିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମକୁ ବେଶୀ ସେକିବାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ହିଁ ସେକିବା। ବିଲକୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଟିକେ ବବୁଲ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରୁଟିଟିକୁ ଏଇଠି ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ଏତିକି ହିଁ ଭାଜିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସେକି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ରୁଟି ଫୁଲି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମ ତଳ ପଟଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ରୁଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେକି ନେବା। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ରୁଟି ସେକା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରୁଟିଟା ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ପଟେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ମାନେ ସେକିଥିଲେ ସେଇ ସାଇଡ୍ ପଟେ ହିଁ ନିଆଁ ପଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟିଟା ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ସେକି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୁଟି ଫୁଲୁଛି। ନିହାତି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ରୁଟି ଯେମିତି କଲେ ବି ନିହାତି ଫୁଲିବ, ଆଉ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଆଉ ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବେଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖେ, ଆପଣ ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ବି ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ରୁଟି ସେକିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଟ୍ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ବାମ୍ଫ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ରୁଟିଟା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଥିବେ ରୁଟି ବନେଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହଟ୍ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତିନି। ତାକୁ ସେମିତି ଖୋଲାରେ ହିଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କୌଣସି ହଟ୍ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ବି ସେକି ନେଲିଣି। ବିଲକୁଲ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଲଉଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ଅଲଗା ପଟ ସାଇଡ୍ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣ ଭାଜିବେ। ବିଲକୁଲ ଏବେ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ଆପଣ ଭାଜିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଉପର ପଟ ସାଇଡ୍ଟା ହିଁ ଆପଣ ନିଆଁ ପଟକୁ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ବିଲକୁଲ ବି ପୋଡ଼ିବନି, ଆଉ ଭଲ ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୁଟିକୁ ସେକି ନେଉଛି। ଏଇ ରୁଟି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ବି ରୁଟି ମାନେ ସେକୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ରୁମାଲ ରୁଟି ଭଳିଆ ବନିବ। ଆଉ ମେସିନ୍ ରୁଟି ଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ଫୁଲିବ। ଗୋଟେ ବି ରୁଟି ଆପଣଙ୍କର ବେକାର ହବନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟି ବିଲକୁଲ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ବବଲ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ରୁଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଉଟେଇ ଦେବେ। ଏଇ ପଟଟା ଆମ ଅଧିକ ଭାଜିବାର ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର ଆମକୁ। ତ ରୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏତିକି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ବବଲ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଆମ ରୁଟିଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଉପର ସାଇଡ୍ଟା ହିଁ ଆମେ ନିଆଁ ପଟକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରୁଟି ବି ଆମର କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଫୁଲିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଟ୍ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ରୁଟିକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ବାହାରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ରୁଟି ବିଲକୁଲ ସଫ୍ଟ ବନିବ, ଆଉ ରୁମାଲ ରୁଟି ଭଳି ବନିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ରୁଟି ବନେଇଥିବା ରୁଟିକୁ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୁଟି ବନିଛି, ବିଲକୁଲ ମାନେ ମେସିନ୍ ରୁଟି ଭଳି। କେହି ବି କହିବେନି ହାତ ତିଆରି ରୁଟି। ସବୁ ରୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲିବ, ଆଉ ରୁଟି ପରଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନିବ।
एमती रुटी निहाती बनातु यही प्रोसेस रे बनातु देखिए आप रुटी बनियो देखंतु केते सॉफ्ट बनीची पूरा एकदम पूरा मुठा कले मुठा हो जाउची बिल्कुल हार्ड बनिबार नाही पूरा सॉफ्ट बनीची आको जते बेले आपण खोली देबे से माने पूरा ता शेप को पळी आसीबो एमती प्रोसेस रे रुटी निहाती बनातु देखिए आपण रुटीटी रोमाल रुटी भली बिल्कुल माने परफेक्ट बनिबो पूरा एमती पूरा भल भाव बनिबो जेमती आपण रुटीटा खाइबे भी आपनको बहुत बहुत टेस्ट लागिबो रुटी देखो मुझे चिरिकी भी देखई दौची देखो केते पूरा रुमाल रुटी भली पूरा एकदम पतला है रुटी पूरा बहुत परफेक्ट बनी देखो केमती आपन जो रुटी को आपको माने सेकी सारा पर आपको बटर लगे खाई पारे आप जमी पसंद लगे से खाई पारे एमती खोला छाड़ी दिंतु 10 रु माने 5-10 मिनट तापर ही आप हट बक्स रखु ताहले आप रुटी निहाती सॉफ्ट बनिवो आपन जेते लेट टाइम रे भी खाइले भी रुटी बिल्कुल भी हार्ड हबनी बिल्कुल सॉफ्ट बनिवो देखंतु जेते थर आपण मुठा करके जो रुटी को भी आपण खोलिले भी से ता निज शेप को पळी आसुची एवं आपण देखंतु चिरिकी देखले भी रुटी देखंतु केमनी पूरा पूरा बिल्कुल सॉफ्ट बनीची तो सांग माने एपरी आपण निहाती थरे रुटी बनातु आपण देखिए रुटी बिल्कुल परफेक्ट बनिवो आपण रुटी निश्चिंत बनेवा शिखि जिवे आशा करछि सांग माने निश्चिंत भाव रे वीडियो टी आपण को हेल्प हबो आउ आपण रुटी बनेबारे निश्चिंत भाव रे आपण शिखि जिवे तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद सांग माने जदि वीडियोटी आपको पसंद लगी ताहले निहाती भाव लाइक करेंगे आ निश्चिंत वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे आ बेल आइकन भी दबाइबे जहाँ द्वारा मु जो माने कौन भी रेसिपी अपलोड कले आप निश्चिंत भाव जानी पारिबे आ एमती रुटी बनैला पर निहाती कमेंट करेंगे आप रुटी भल भाव फुली ना नाई कमेंट करने को भूलिबेनी तो सांग माने आज एतिकी रहिली।